Telepon na totoo. Totoo. Totoo pang telepon. Ito na guys. Ito Totoo. po, Rosmar po to. Rosmar. Rosmar. Secret parcel. Kulay pink. Rosmar secret parcel daw po. Pero ang daming doble ah. Mukha bang Rosmar ito? Baka ilagayan lang to. Akin to. Pala. Iuli mo ba yung ginting? Nasa taas. Lang, carton lang. Ito. Ito na. Karton lang. Mamaya akin lang yan. Ay! Jurem. Nakita ka ni Dolan doon. Gumaan na. Jurem! Ay, tignan mo. Papatak ka. Carton na. Ah! Napapatak. Pakalit pa ng naman. Papatak ka. Ano? Sabon lang ang laman. Gara. Ay, hindi oh. Ba't ganito maliit? iPhone? Ama! Ito pa. Ganti ka iPhone. Lagay mo. Ano mo? Congratulations. You win iPhone. Secret parcel. Si Rosmar to? Nabunot mo ibig sabihin. Ay, bit na pito. Ngayon nakuha mo. Ay, bit naman ay. Nanay. Si Rosmar. Masabi dyan. Ay! Dadating dito si Rosmar. Papaita yung iPhone. Ito. Wak. Dapat iPhone. Ilang sabon yan? 3. 4. Sa isa. 4. Pero Rosmar siya. Yung ano niya. Wak.